Namaste. First day in the Philippines. आज हम आपका Philippines का कुछ स्वादिष्ट खाना बताएंगे. Enter the bed ka. Bago pala yan, baka gusto nyo bumili ng solar. Mura lang. 550. Babalik nyo sa akin. 6.5. Sa umaga lang umiilaw. Sa gabi, hindi. Nag-charge siya sa gabi. Ayan. Ayan, umpisan na natin yung ating Indian mukbang. Mekos. Akin na yan. Ayan, magme-mekos-mekos na tayo. Onion. Onion. Egg. Garlic. Garlic, Tomato. Salt. Masala, wala tayong masala. Hot sauce. Hindi nga. Insan. Mekos na. Ayan pa. Butter. Pork. Hindi mo pala tampuksan niya na. Butter. Wait lang. Butter. Batera. Tapos, egglet. Yan, egglet. Mekos. Saging. Mansi. Yan. Mekos na natin. Mekos na. Mekos mo na yan, Insan! Pakamot mo yun. Ulit. Mekos mo na yan, Insan. Sarap yan. Aray ko. Yum. Yummy. Yummy. Tinik na lang ata kainin ko. Tinik na lang. Ah.